Yes, in Vietnam. You You know no believe good. me? You go home. Go home no Yes, good. this me in Vietnam. You know No. believe me? Wait. Kita kasih kasih Google Translate dulu guys. Apakah kamu tidak percaya kalau aku ada di Vietnam? Bạn không tin con ở Việt Nam sao? No. No? Kamu tidak Go home. percaya? Go home. Aku berada sekitar lokasi kamu. Bentar. Aku berada di sekitar lokasi kamu. Apakah kamu percaya itu? Tôi đang ở xung quanh vị trí của bạn. Bạn có tin điều đó không? You go home. Yes, you know, believe me. Go home. Kenapa kamu tidak percaya dengan aku? Tại sao bạn không tin tôi? Đấy. Gimana caranya? Nếu như bạn muốn tôi tin thì bây giờ bạn hãy đến gặp tôi ngay bây giờ đi. Wacana, lihat aja lu nggak percaya Jika kan? kamu ingin aku percaya, datanglah menemuiku sekarang. Oke, akan aku lacak lokasi kamu sekarang juga dan aku akan datangi kamu. Được rồi, tôi sẽ theo dõi vị trí của bạn bây giờ và tôi sẽ đến chỗ bạn. Ok. Ya? Now. Ayo. Hedit go home. Hedit no go Việt Nam. Aku akan Teman-teman. melacak kamu dan menemui kamu langsung di tempat kamu jika ada yang mengirim singa. Kalau nih, Uno. Aku akan mendatangi lokasi kamu jika ada yang mengirim singa. Hedit no good. Go home. Teman-teman. Tôi sẽ đến vị trí của bạn nếu ai đó gửi một con sư tử. Bapak Kelidit. Teman-teman. Bapak Kelidit mana? Bapak Kelidit mana? Serius guys, ini apa tadi? Singa mulu. Agak effort ya guys. Iya effort, ini kan aku udah pergi ke Vietnam, ini effort guys. Yes. Tapi apa yang akan kamu lakukan jika aku benar-benar thank you. Nah yang kayak gitu-gitu juga akan mempercepat aku untuk pergi menemui dia guys. Tapi apa yang akan kamu lakukan jika aku benar-benar pergi ke tempat kamu? Nhưng bạn sẽ làm gì nếu tôi thực sự đến chỗ bạn? Malu. Tuh kan dia minta ditemuin tapi malu, gimana sih? Malu. Tapi aku benar-benar akan melacak keberadaanmu dan aku akan mendatangimu sekarang juga. Nhưng tôi sẽ thực sự theo dõi nơi ở của bạn và tôi sẽ đến chỗ bạn ngay bây giờ. Yeah. No. Bạn chỉ là một hacker trên YouTuber thôi, bạn không thể nào hack được vị trí của tôi đâu. Anda hanya seorang peretas di YouTube, Anda tidak dapat meretas lokasi saya. Iya sih. Aku nggak PHP guys, aku bener di Vietnam. Kalian nggak percaya? You know believe me. You know believe me? No? This what this is? Ê, Yeah. ê,
Ê Dia, go Việt Nam. Yeah. This is Vietnam. Oh no. Yes. Bentar. Kamu lihat sendiri kan, aku sudah berada di Vietnam. Hahaha. Bạn có thể thấy rằng tôi đã ở Việt Nam rồi ha ha ha. Dan aku sangat dekat dengan kamu, tapi kamu tidak mengetahuinya. Hahaha. Và tôi rất gần gũi với bạn nhưng bạn không biết điều đó. Ha ha. Ya. 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 Gimana nih guys? Apakah kalian sudah percaya? Ya, gimana sih? Tapi gimana ya kalau kita ketemu ya? Nanti harus pakai Google Translate terus. Tapi nanti jika aku mendatangi kamu dan kita bertemu, apakah kita harus berkomunikasi dengan Google Translate? Nhưng sau này nếu tôi đến chỗ bạn và chúng ta gặp nhau, chúng ta có phải giao tiếp với Google Dịch không? No. Really? Chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ hình thể. Okay guys, gimana guys? Kami akan menggunakan bahasa tubuh. Sepertinya dari apa yang kamu katakan, kamu masih menganggap bahwa aku ini bermain-main dengan kamu. Kamu belum percaya aku ada di Vietnam, maka aku akan datang kepada kamu sebentar lagi. Jika ada yang mengirim singa. Nghe bạn nói có vẻ bạn vẫn nghĩ tôi đang chơi đùa với bạn. Bạn không tin tôi ở Việt Nam nên lát nữa nếu có người phái sư tử đến. Harry Bohong, teman-teman. Harry Bohong, no. Damn. Harry Bohong. No good. Wait. You don't believe me? This is Vietnam. This is Vietnam. Me in Vietnam. Thailand. Yeah, No, me in Vietnam right now. Thailand. Yeah. Thailand. No, Nam. salah ngambil guys. Thailand. Dia go Thailand no. No go in Vietnam. Nah, Vietnam bos. Vina milk, Vietnam milk. Oh. Vietnam, senggol dong bos. Dia go Thailand. Thailand? No, ini Vietnam. Suat Thuy. Yeah. Yes. Hari jangan begitu Pak Mor. Akan turun kalau minta-minta begitu contoh mereka rezeki. Oh iya, oke. Oke kalau begitu aku tidak akan meminta-minta. Aku akan ini sebenarnya cuma Aku masih apa ya belum begitu percaya padamu. No. cuma iseng Aku doang. masih belum begitu percaya padamu. Oke, tapi ini aku cuma bercanda doang guys. Dia Jika go tidak, Thailand. aku soalnya setahu aku TikTok itu kayak gitu permainannya guys. Kayak, hey, kirim singa dong, kirim ini ya. Jadi aku ngikutin aja gitu, karena aku sudah terjebak di sini ya. Udah sekalian aja gas gitu kan. Cepat lacak lokasinya. Aku lacak aja kali ya, langsung. Mana ya? Oke, aku datang ke situ. Aduh, gimana ya? Datang langsung aja guys, Guys, gimana guys? Datang langsung aja atau gimana guys? Dia Bohong no good. I go ít là Makan no good. Oke. Tidak ada yang mengirim singa, tidak ada mengirim apa-apa, tidak apa-apa. Aku sudah ada di Vietnam, yang penting aku ingin menepati janji aku saja ya. Jadi aku akan melacak dia. Intinya, aku akan melacak dia sekarang juga ya. Dan ini aku mau menepati janji dari Papa Klinik.
ini semua terjadi karena satu singa yang diberikan oleh Papa Klinik. Padahal aku ini tadinya cuma iseng-iseng doang gitu ya. Tapi sekarang aku akan melacak keberadaan EN. Lihat, dia masih bercanda-bercanda guys. Dia nggak percaya. Oke, aku akan melacak kamu sekarang juga. Tunggu di situ. Tunggu di situ. Tunggu di situ. Aku akan naik Gojek dan aku akan datang ke tempatmu. Iya bohong. Tunggu di situ, aku akan ke sana. Awas aja. Kamu mungkin tidak percaya dan kamu menganggap aku ini hanya bercanda. Lihat saja. Vậy đó, tôi sẽ ở đó, tôi coi chừng có thể bạn không tin và bạn nghĩ tôi chỉ đùa thôi, cứ xem thôi. Dia Bohong, masih bohong. bohong guys. Bohong, bohong. Kita lihat ya. Aku sekarang bakal datang ke dia. Gas, berangkat. Record. Aku live kayak gini jangan ya. Aku sambil live jangan ya keluarnya ya. Sambil live jangan ya guys. Aku keluarnya guys. Sambil live aja. Oke deh. Oke, aku sambil live ya. Aku sambil live ya. Đây, Ya. bên đây nha. Nih aku, Mi pakai jaket dulu, Mi pakai jaket dulu, oke? Awas lo, gua datangin lo ya. Awas gua datangin lo, bos. Ini pakai jaket dulu, bosku. Dingin, bosku. Bohong. No, bohong. Mi go right now. Mi go to off cam jangan ya, off cam atau langsung datang. Oh, guys, aku sambil live gini atau aku langsung datang ke situ guys. Dia mungkin nggak percaya tapi oke lah, aku bakal datang. Gimana guys? On cam, off cam. On cam, off cam.